Good evening guys. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano natin i-open line yung ating globeathome prepaid wifi. So sa mga hindi pa open line dyan, panoorin nyo sana ang video na to at sana may matutunan kayo kung paano i-open line ang ating globeathome prepaid wifi. Ngayon guys, simulan na natin kung paano natin i-open line yung ating globeathome prepaid wifi. So ito na guys, type lang natin yung IP address nya na 192.168.254. So search. So ngayon guys, mag-login lang tayo. Guys, reminder lang pala guys, dapat yung cellphone natin naka-login sa ating globeathome prepaid wifi guys. So ito na guys, login ko na yung username ng wifi mo guys, nandun sa modem nya, pati yung password nandun sa modem. Login tayo guys. Dito lang tayo sa device settings guys. Tingnan natin device settings. Tapos nun advanced settings. So guys, advanced settings. And guys, click na lang dito sa DHCP. Click yan. Tapos guys, yung URL nya, edit natin yan. Dyan lang sa may hashtag or number sign. So type natin dyan, o ipalit natin dun kay MCC_MNC_locking. So ayan guys. So dito na tayo guys. Dito ito guys, naka-disable na to, naka-open line na to yung prepaid wifi namin. So gawin lang pag di pa open line yung nyo, prepaid wifi, naka-enable po yan. I-disable nyo lang guys, disable nyo lang. Tapos dito sa may box na to, dyan sa may box, type nyo lang yan yung PLMN code ng network. Sa Globe guys, yung 51502 sa Globe yan. Ito itong prepaid wifi namin. Yung 51503 guys, yan ang i-add natin. Yan guys, 51503 sa token text smart or sun, kasi ang sun ay isang network lang naman sa smart. Yung 51501 guys, parang sa TM yan, or not sure, basta sa ano lang yan guys, sa TM. At itong 51505 guys, 51505, yan yung sa code ng sun guys. Kung gusto nyo mag-add sa sun yan guys, 51505. Pero nandyan naman ang 51503 guys. At ito namang 51511 guys, yan ang sa PLDT network guys, 51511. PLDT yan guys. So pagkatapos nyo guys mag-add guys, PLMN add, tapos isang code, add naman. So pagkatapos nyo guys, apply
click apply. Ito guys, click na lang ng apply. Tapos tapusin nyo lang guys yung mag restart yung ating globeathome prepaid wifi guys. Magre-restart yan. Ito na guys. And ito ang labas guys. Your settings may not take effect immediately. If you need to fully take effect, propose restart the device. Continue. Would you like to continue guys? Click nyo lang yan guys, yung continue. Tapos guys, ayun, pwede na. OPENLINE na yung globeathome prepaid wifi nyo. Pwede nyo palitan na smart SIM, talk and text, SAN, pwede nyo na i-add guys. Pati PLDT guys, kung ano yung malakas or mabilis yung signal ng guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko ngayon. So, God bless guys, and keep safe everyone. So ganun lang kabilis guys kung paano natin i-OPENLINE ang ating globeathome prepaid wifi. So kung may natutunan ka sa tutorial ko ngayon, kung hindi mo pa ako subscribe, sana subscribe mo na po at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka po sa mga bago ko